Repeal and Restore YouTube channel ngai na an angel te tunga masan ki pa thu ka hon gen a hi Hiai Lei le Van film a video clip neu chik enina why a pat thu tamlo ki kumle chi I a why I et ma ina thil tamlo igen masading mi hingten hun thoveng khong ini changa achanga movie khong et cheu zel ding a hi hilele niting a na sep di te ngai sak lo zena movie le abe ngei lo serial te khong ena hun zat beya su be di hizen zel lo a hi sinlai hoi ta khon pe thei ding movie te ka khata khat be khong et zel pen a hoi na tam tak a hi tu lai khovela hun akinei lo ziakin movie khong ki en man ngei lo wa adiakin eilam te movie bolte ka en khangei khol ke hi khat ve chu Lei le Van kichi movie ka en khazen jana Hiai film a anunga nule atang valpa ki hona in kalungsim a khoi ma mai hi Hiai tomchik ina enzual ding wa hoi khichangin aban igen zom ding Khelhna ya non ngai ka thei aki ngai di te om di dan ma hi sidan om di monga Pathian na siam hi ven hilale ahuno ma hi ting zo cha o ki cheng lo ki bang thau thau chala khenin ka teni ti dan ham lo ole ni sen lo ham Albert no mi gen thei ka hi sumle pai in la lo le ki nei lo ki ting zo nunga nanga da man phapen kon pak thei chu katak sa hi hoi don ko pumpi kon ki en kol phadi nanga di thau thau hi tak sa sunina hun dan na o male ki ten na dan sang thawa ki nei le tunga pan de sang mama lo di Pathian hiam thei lo hi Hiai a anunga kle atang valpa ki hona twilight copy nei nai lo tengin cham te in zui cha lechi de hwai ka sapet ma ai tu lai khovela sex ichi bang ma a simnon lo ki tamma ma maya copy nei ma a u thun tenga sex zanga mi tampi tak to nupa hin khwa jang khin ta twilight tampi tak hi akithei hoi le hilo kimungei le hilo social media khonga kithei tom zwalin hucha koi hiam khonga sex wajang khom thei mi tam tak hi sex chi pen nupa kala zat dia Pathianin abol a hi a huchi lo changin Pathianin nak zakdah loma ma hi tu lai khovela twilight ti kya le hilo nupi le papi te la ka leng nasama ma mai hi Hiai lam ka khwa yet changa no mel ma mual sang lo ten kim velwa nam tom le zat tom ting khoma pau ting ki thei to a pau khat pewa ki ho thei namun biakin veng khata ni le thum oma Christian tam tak te ten namun Pathianin iten namunu hit chituka awal zolaya eiten bangjia ka sodom le gomora swa maima ding ihiwa yomdan tiu ka ngai to changin Pathian lau na him neu chik le nei non lo ihidi wa o chi kalung sima kilang mun ma mai hi minit tom chik nop sak na zia ka mabana Pathian wal zol na tampi tak ki chan ding ai minit tom chik nop sak na zia ka mabana Pathian god na lian tak ki tuak ding ai minit tom chik nop sak na zia ka dam sunga na nop sak na le ki pa na ding man swa thei nai nu pakala sex zat pen a hoi na tampi tak a om lain nu pa le hilou te sex zat pen Khelhna lian pi tak a hi bana ala huai na le hoi lo na tampi tak a hi tu nin ngai to thang ma di ni khat te copy nei din nong ki sadinga biakina Pathian le mi pi maya virgin dan in na ding ngam diam copy nei nungin Pathian wal zol na go tan hon nei in la na ta te nang om bang banga hongom ding hileu
nangai ngam diam Pathianin kumpi David le sex to kisaya a hi khel sia ka a god le nang god lowa swakta zenzel loading nahi consequence of sin ichi ipel thei thil hilou a hi Christian ikichi le Christian te Hindi bang takin hingin khosani ahuchi ke wangla kale Christian kichinon ke ni eizia ka Jesu min segi ge a hi Hiai video clip tom chigi etu anangai to asawin lungsim le hin hua ki Khelhna din anazat som chiat le chi ikidei sang ma u a hi atop na din Hiai video clip khat ve ien thak non ding Khelhna ya non ngai ka thei a ki ngai di te om di dan ma hi sidan om di mo Pathian na siam hi ven hilale a huno ma hi ting zo cha o ki cheng lo ki bang thau thau chala khenin ka teni ti dan hamlo ole ni sen lo Albert no mi gen thei ka hi sumle pai in la lo le ki nei lo ki ting zo nungan nanga da man phapen kon pyak thei chu katak sa hi hoi don ko pum pi kon ki en kol phadi nanga di thau thau hi tak sa sunina hun dan na o male ki ten na dan sang thawa ki nei le tunga pan de isang mama lo de Pathian hiam thei lo hi